en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. ¿Por qué no le da un aplauso fuerte a Cristo? Aleluya. Y así de pie, hermano, así de pie, vamos a darle el tiempo a nuestro predicador. Este hermano, iglesia, ha sido de bendición para muchos de nosotros. Y algo que a mí me sorprende, hermano, es que él no habla muy bien el idioma de nuestro, pero ya tiene años que él ha estado aquí. ¿Y sabe qué es la respuesta que él siempre da? Dice: Dios aquí me mandó y aquí me voy a quedar. Entonces eso es algo de valorizar, hermano. De aún no hablar el lenguaje, hablar el idioma, él todavía sigue permaneciendo fiel a Manantial de Vida. Entonces el tiempo es, y para mí es un privilegio presentarlo a nuestro hermano Gary, quien esta noche nos va a presentar la palabra del Señor en el nombre de Jesús. ¿Por qué no da un aplauso fuerte para la vida de nuestro hermano Gary? Amén. Y el tiempo es con él. Aleluya. We're ready for you, brother Gary. Usted no me entendió, pero él sí me entendió, hermano. Le dije que estamos listos. Amén. Ustedes sí me entienden, hermano. Ustedes también son americanos. Aleluya. Y damos la bienvenida y el tiempo con nuestro hermano Gary. Amen. May God use you, brother. In the name of Jesus. God bless you, brother. God bless you. Dios les bendiga. Hallelujah. You know, I was, let's pray for those 67 people that actually had that tragic accident. Vamos a orar por esas 67 personas que tuvieron un trágico accidente. You know, that was not ordained by God, Y eso no fue ordenado por Dios. but he seen it, but it was not ordained. Pasó, pero no fue ordenado por él. And that was a tragic. Y fue una tragedia. Something haven't happened in a whole lot of years Algo that que I no ha can remember. pasado. But you know, we hope that they believed and that they were saved. Y esperamos que hayan creído y que fueron salvos. There was kids. Habían niños. I think the youngest one was 11. Y creo que el más joven tenía 11 años. They was part of skating. They just came from a skating competition. Y venían de una competencia de patinaje. So that was a sad day. Fue un día triste. A lot of young people lost their life, Mucha gente joven perdió la vida, including some of the parents incluyendo padres that actually traveled with their kids. que viajaron con sus hijos. Amen. Amén. Father in heaven, Padre de los cielos, I ask that you te pido anoint me with this word. que me unjas con esta palabra, Give me knowledge, que me des conocimiento, give me strength, que me des fuerza, give me que understanding. me des entendimiento. And as this word go forward, Y a como esta palabra se da, we know that somebody sabemos que alguien will understand this word. va a entender esta palabra. Somebody Alguien will take this word va a tomar esta palabra into their heart en su corazón and carry it with them day by day. y la va a llevar día a día. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amen. Amén. You may be seated. Se pueden sentar. They tell me to put it a little higher. Nos dijeron que nos subiéramos el micrófono Because para I hold que it nos down escucháramos. sometimes. But anyway, it's been a little while Bueno, ha sido hace un rato since I had a chance to come up and speak que tuve la oportunidad de venir y hablar about the Word of God. y hablar de la palabra de Dios.
You know, the Word of God is important. La palabra de Dios es importante. And, you know, we're also fasting right now. Y también estamos ayunando. And it's hard sometimes, right? To Es fast. duro a veces, ¿verdad? El ayunar. But my goal is when you are hungry, Pero mi meta es de que cuando estás con hambre, the daily bread el pan del diario, is God's Word. la palabra de Dios, Read it. léela It'll fill you up y te va a llenar and that appetite will go away. y ese apetito se va a ir. Amen? Amén. And we're fasting for a while. Y hemos estado ayunando ya hace un rato, But pero we shouldn't always have to have pastor to make us fast or tell us to fast. no debemos de esperar hasta que el pastor nos diga que tenemos que ayunar. That should be a part of your godly Christian life. Eso debe ser parte de su vida cristiana diaria. You know, it's okay any day. Say, you know what? I'm going to fast for 5 hours Está bien decir, ok, voy a ayunar un día por 5 horas and I'm going to pray y voy a orar and I'm going to talk to God y voy a hablarle a Dios and I'm going to wait to hear from God. y voy a esperar a escuchar de Dios. So church, Iglesia, always fast. siempre ayuna. Not only when pastor tell you to fast, No solo cuando el pastor te diga que ayunes, but do it on your own. pero hazlo con tu propia voluntad. In every ministry Y en cada ministerio and leader in the church, y líderes de la iglesia, tell your peoples in your ministry to fast. dile a tu gente de tu ministerio que ayune. You'll see that all the changes and all the great things Y verás todos los cambios y las cosas buenas that is to come. que van a venir. Amen? Amén. All right. Well, we're going to talk about tonight Vamos a hablar esta noche spiritual gifts. de los dones espirituales. Turn to 1 Corinthians Vayan al 1 de Corintios, chapter 12. capítulo 12. And we're going to start at verse 1. Vamos a empezar en el versículo 1. Everybody got it? Say, when you got it, say amen. El que lo tenga, por favor, me dice un amén. All right. So spiritual gifts. Dones espirituales. There's some holiness in here tonight. Hay jóvenes aquí esta noche I'll ask a question. y les voy a hacer una pregunta. Do you think that you have to be an older person for God to give you a gift or give you one of these gifts? ¿Crees que tienes que ser una persona mayor para que Dios te pueda dar uno de estos dones? God will give it to anybody Dios se lo puede dar a cualquiera, if it's His will. si es su voluntad. Okay? So never let nobody tell you that. Nunca God dejes won't give que you a spiritual gift. nadie te diga lo contrario. All right, chapter 12, verse 1. Capítulo 12, versículo 1. I'm going to read 1 through 11. Vamos a leer del 1 al 11. Now, concerning the spiritual gifts, brethren, I don't want you to be ignorant. You know that we were Gentiles carried away by those dumb idols. However, you were led. Therefore, I make it known to you that no one speaking by the Spirit of God calls Jesus accursed. And no one can say that Jesus is Lord except by the Holy Spirit. There are diversities of gifts, but the same Spirit. There are diversities of gifts, but the same Spirit. There are difference of ministries, but the same Lord. There are diversities of activities, but it is the same God who works all in all. But the manifestations of the Spirit is given to each one for the profit of all. For to one is given the word of wisdom through the Spirit, and another the word of knowledge through the same Spirit. To another, faith by the same Spirit. To another, gifts of healing by the same Spirit.
to another, the working of miracles, to another, prophecy, and to others, discernment of the Spirit, and to another, the different kinds of tongues and the interpretations of tongues. But one and the same Spirit works all of these things, distributing to each one individual as he will. No Now, quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos, como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Now, I don't know why God did this, No sé por qué Dios hizo esto. but God is one, Dios es uno, but he's three. pero es tres. But in reality, he's one. Pero en realidad es uno. The Father, the Son, and the Holy Spirit. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Now, I don't know if you guys ever looked at these verses. No sé si han visto estos versículos. It talks about three different, the Father, the Son, the Holy Spirit. Y habla de tres diferentes, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. But remember, it's only one God. Pero recuérdate, es solo un Dios. So when you look at this, go back to verse 4. Y cuando ves esto, regresa al versículo 4. Verse 4 said, there are diversities of gifts, but the same Spirit. El 4 dice, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Verse 5 says, there's difference of ministries, but the same Lord. El 5 dice, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Verse 6 says, there are diversities of activities, but it is the same God who works all in all. El 6 dice, hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. So what it's saying there Lo que dice is that the Spirit, que el the Holy Espíritu, Spirit, el Espíritu Santo have 9 gifts. tiene 9 regalos. The Son, Jesus Christ, El Hijo, Jesucristo, have 5 gifts. tiene 5 regalos. Those 5 gifts are apostle, Y esos 5 son apóstol, Prophet, profeta, evangelist, evangelismo, pastor, pastor, teacher. maestro. Okay. The Father, El Padre, there's 7 gifts. 7 regalos. Those 7 gifts, Y esos dones, prophecy, profecía, teacher, maestro, exhortation, exhortación, giving, de dar, leading, dirigir, leadership, el liderazgo, yes, ministry, ministerio and mercy.
and mercy. misericordia. I just spoke Spanish. But now, you guys see, Pero ustedes ven one God, un Dios, 3 functions. tres funciones. That's what I'm saying. Y es lo que quiero decir. One God, Un Dios, 3 functions. tres funciones. They all have different things, different functions that they do. Y ellos tres tienen diferentes funciones que hacen. The Holy Spirit have his function. El Espíritu Santo tiene su función, The Son have his function. el Hijo tiene su función And the Lord have his function. y el Padre tiene su función. Now, some of these functions are the same. Algunas de estas funciones son las mismas. You got prophecy, Tienes profecía and you get in the Father's gifts y en over in los Romans 12. dones del Padre que está en Romanos 12 And then you got prophecy y profecía in the spiritual gifts y los dones espirituales in Corinthians 12. en Corintios 12. And then you have the Son's gifts. Y tienes los dones del Hijo, You have a prophet, tienes profeta, apostle, prophet. apóstol, profeta. A little different Un poco de diferencia, because a prophet porque el profeta is a little different. It's different from prophecy. es diferente de la profecía. You know, a prophet is someone like Isaiah, Un profeta es alguien como Isaías, where God spoke to him cuando Dios le habla a él to give the word to somebody para dar la palabra a alguien that came direct from God. y es directamente de Dios. I'll tell you another a time that when God used, and he was not a prophet, Y te digo de otro tiempo que él usó y no era profeta. when he told Moses Cuando le dijo a Moisés, to go tell Pharaoh to let my peoples go. ve y le dices a Faraón que deje a mi pueblo ir. But Moses said, God, I stutter. I can't, I don't know, I can't tell him that. Y Moisés le dijo, pero yo tartamudeo, yo no puedo hacer esto. So at that point, he used Aaron. Y en ese momento usó a Aarón. And Aaron is not a prophet, Aarón no es un profeta, but God used him at that time pero Dios lo usó en ese momento to be the mouthpiece for Moses, para que fuera la boca de Moisés, to tell Pharaoh to let my peoples go. para decirle a Faraón que dejara a mi gente ir. Now, if you notice in verse 12, Si ves en el verso 12, it gives the 9 gifts te da los 9 of the dones Holy Spirit. del Espíritu Santo. Now, when Paul is writing this, Y Pablo escribe esto he talk about the other gifts also. y también habla de los otros dones. But after verse 6, Pero después del versículo 6 he go right back to y va de regreso the gifts of the Spirit. a los dones del Espíritu. We're going to break those gifts of the spirits down. Y vamos a ir por cada don. There's 9. Son 9 3 of them is revelations. y son revelación 3 of them is power gifts. y son dones de poder And 3 of them is vocal gifts. y son dones de voz. I want you guys to go to, we're going to be in Acts for a while. Vamos a ir a Hechos por un momento. Let's go to Acts 27, verse 1. Hechos 27:1. Now, I don't want you guys to be confused No quiero que se confundan because it's a little complicated, es un poco complicado. but I'm going to make it clear for you tonight. Lo voy a hacer claro para ustedes esta noche. When you leave here tonight, Cuando salgas de aquí, you're going to have understanding vas a tener entendimiento of the spiritual gifts. de los dones espirituales. Remember, one God, Recuérdate, un Dios, but 3 functions. pero 3 funciones. And I don't know why he did it. No sé por qué lo hizo, Only God knows why. solo Dios sabe por qué. If you think about in Genesis, Si piensas en Génesis, when he was creating
Adam and Eve, Cuando estaba creando a Adán y Eva, he said, let us él dijo, déjanos make man in our image. hacer al hombre a nuestra imagen. So right there he told you. Y ahí es donde él te dice. If you look at 1 John Si ves a Primera de Juan chapter 5, verse 7, 5:7, he talked about the Father, the Son, and the Holy Spirit. habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 3 functions, 3 funciones, one God. un Dios. Acts 27, verse 1. Hechos 27:1. And it reads, and when it was decided that they should sail to Italy, they delivered Paul and some other prisoners to one named Julius, a centurion of the Augusta regime. And then we'll skip down to verse 9. El 27:1 dice, cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta. De ahí vamos a ir al 9. Verse 9 reads, now when much time has been spent in sailing, and now the dangers became the fast that was already over. And Paul advised them, verse 10, saying, men, I perceive that this voyage will end in a disaster, much loss, not only of the cargo ship, but also our lives. El 9 dice, y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba, diciéndoles, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Verse 11, nevertheless, the centurion was more persuaded by the helmsman and the owner of the ship than by the things spoken by Paul. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Skip down to verse 15. Vamos al 15. So when the ship was caught and could not head into the wind and let her dive, Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. 16. In the ruins under the shelter of an island called Claudia, we scoured the skiffs with difficulties. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. So the bottom line, the ship wrecked. It was a shipwreck. Lo que pasó fue que la nave se hundió. So now we're talking about the first 3 revelations gifts, Y estamos hablando de los dones de revelación. which is wisdom is 1. Y sabiduría es 1. So wisdom is what? Sabiduría es que A future tense. algo futuro, That's something that's going to happen in the future. algo que va a pasar en el futuro. Paul perceived that this was going to happen. Pablo vio que eso iba a pasar He told them. y les dijo They didn't listen. y no escucharon They had a shipwreck. y se hundieron. That is wisdom. Eso es sabiduría. And wisdom is a future thing, something that God gives to you. Y sabiduría es algo que Dios te da. God let you you can look into the mind of God. When God is giving you wisdom, He's giving you a chance to look into His mind, Y cuando Él te da esa sabiduría, Él te está dejando ver su mente to tell you a future thing that's going to happen. para decirte de algo futuro que va a pasar. I only read about it Yo solo lo leí in the Bible. en la Biblia.
I haven't met anybody yet No he where God encontrado have a granted nadie, them this gift. pero Él le dio este don. But he can grant you this gift Pero Dios te puede dar este don, only if it's his will. solo si es la voluntad And de that's what you Él. got to remember. It's got to be his will. Y tienes que recordarte que solo si es la voluntad de Él. Next one, knowledge. Conocimiento. Knowledge is when you look into God's mind again. Es cuando ves a la mente de Dios de nuevo. Knowledge can be a past Conocimiento puede ser del pasado, or present. presente, It could be something in the past or something in the present. algo pasado o algo presente. Now we're talking about spiritual gifts, church. Estamos hablando de los dones espirituales, iglesia. I don't want to lose you and I don't want you to get confused. No quiero perderlos, tampoco confundirlos. One God, Un Dios, 3 functions. 3 funciones. And this is part of it. Y esto es parte de Spiritual gifts of knowledge. dones espirituales, el conocimiento. Turn to Acts 5. Ve a Hechos 5. We're going to read verse 1, 2, 3, 4, and 5. Del 1 al 5. This is knowledge. Esto es conocimiento. Knowledge is a past, a present. Conocimiento del pasado y del presente. Something that God let you see, Algo que whether Dios, it happened prior or it's going to happen. Or Algo it's going to que happen Dios- right now. algo que Dios te deja ver en el pasado o en el presente. Chapter 5, verse 1. Capítulo 5, verso 1. A certain man named Ananias, with Sapphira, his wife, sold a possession. And he kept back part of the proceeding. His wife also being aware of it, and bought a certain part and laid it at the apostle's feet. That apostle was Peter. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. So now think about this. Piensa en esto. Husband and wife Esposo y esposa sell a possession. tienen una propiedad, They're at home. están en casa They brought part of the proceedings to Peter. y se guardaron parte del dinero. And the first thing Peter said, Y lo primero que Pedro dijo, Ananias, Ananías, why has Satan filled your heart to lie to the Holy Spirit ¿Por and qué keep llenó- back part of the price of the land for yourself? ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Think about it. Piensa en esto. Peter wasn't there at their house, right? Pedro no estaba con ellos en su casa. He wasn't there when they discussed what they was going to do. Él no sabía lo que ellos estaban discutiendo y lo que iban a hacer. That they was going to bring some of the bringings and what they sold to Peter. Que solo iban a traer parte de la ganancia a Pedro. And Peter said, Ananias, why have you lied Y to Pedro the Holy dijo, Spirit? Ananías, ¿por qué estás mintiendo al Espíritu Santo? And at that moment, Y en ese momento, guess what happened? ¿qué crees que pasó? Ananias died. He fell dead right there in front of Peter. Ananías se murió ahí enfrente de Pedro. That's knowledge, Eso es conocimiento, knowing the past and the present. sabiendo el pasado y el presente. Because Peter, as an apostle, Porque Pedro, como un apóstol, was able to look in the mind of God fue y vio la mente de Dios. and see what Ananias and his wife was going to do. Y vio lo que Ananías y su esposa iban a hacer. He didn't have to pray about it. No oró por eso. God just put it in his mind at that moment. Dios simplemente lo puso en su mente en ese momento. And Ananias fell dead. Y Ananías And his Murió. wife came
right after. y la esposa vino después. And Peter kind of said, you see that guy that they carrying out right there? Y le dice, ¿ves a ese hombre que están cargando? He just died, Él acaba de fallecer, fell dead cayó muerto for lying to the Holy Spirit. por mentir al Espíritu Santo. And what do you think happened to the wife? ¿Qué crees que pasó con la esposa? She fell dead also, También ella cayó muerta right there in front of Peter. enfrente de Pedro. So the Holy Spirit doesn't play. El Espíritu Santo no juega. When someone have looked into the mind of God, Cuando alguien ha visto en la mente de Dios and God have gave you something that's going to happen, Y that Dios- happened in the past or that's going to happen in the present, y Dios te ha dado algo que pasó en el pasado o va a pasar en el presente, believe me, it's going to happen. créeme, lo va a pasar. Because we all don't get that opportunity to look in the mind of God. Porque vamos a tener la oportunidad de ver en la mente de Dios. Discerning of the Spirit Discernimiento del Espíritu is another one. es otro. Let's go to Acts chapter 7. Vamos a Hechos capítulo 7. And these are the three revelation gifts. Y estas son las 3 dones de revelación. I told you the Holy Spirit had 9 gifts. El Espíritu Santo tiene 9 dones. And the first 3 are the 3 revelation gifts. Y las 3 primeras son los dones de revelación. Discernment of the Spirit. Discernimiento del Espíritu. I know most of you in here probably know what discernment of the Spirit is. Y yo sé que muchos de ustedes saben qué es el discernimiento del Espíritu. Now what you got to think about it Lo que tienes que pensar is these gifts that I'm telling you tonight, es que estos dones que te estoy mencionando esta noche, people don't walk around and have these gifts. las personas no caminan y están teniendo estos dones. As I read back in 1 Corinthians, Y como leí en el Primera de Corintios, in verse 11, en el verso 11, it said that these gifts dice que estos dones have to be willed to you by the Holy Spirit. tienen que ser dados a ti por el Espíritu Santo. So not too many people's walking around. People can say, oh, I got discernment, I had discernment. But discernment is when you have looked into the mind of God. Y hay mucha gente que camina y puede decir, oh, tengo el don, pero recuerda que ese don es solo si te lo da el Espíritu Santo. When you have looked in the spirit realm, Cuando has visto al reino espiritual and God have showed you things that nobody else have seen, y Dios te ha enseñado cosas que nadie ha visto, that's discernment of the Spirit. eso es el discernimiento del Espíritu. So we don't walk around with these kind of gifts. So no andamos caminando así con esta clase de dones. These are super gifts. Estos son super dones. And those gifts is only given by the Holy Spirit, Y estos son dados solo por el Espíritu Santo, not given by nobody else no dado por nadie más, but the Holy Spirit. pero por el Espíritu Santo. And those gifts was not given to everybody. Y esos dones no son dados a cualquiera. I want you to understand that. Quiero que entiendas esto. So Acts chapter 7, Hechos capítulo 7. we're going to start with verse 51. Empezaremos en el versículo 51. 51. This is Stephen. Este es Talking. Esteban hablando. And Stephen is talking. Esteban está hablando. And he said, you stiff necks, you uncircumcised in heart and ears, you always resist the Holy Spirit as your father did, so do you. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Verse 52. Which of the prophets did your father not prosecute? That's a question. And they killed those who foretold the coming of the just one,
of whom you know have become the betrayer and murderers. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Es una pregunta. Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Verse 53, who have received the law by the directions of the angels and have not kept it. Y vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. 54, when they heard these things, they was cut to the heart, and they gushed at him with their teeth. 50 Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. 55, but he being filled of the Holy Spirit, he gazed into heaven. He saw the glory of God and Jesus standing at the right hand of God. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Think about this. Piensa en esto. Every time they talk about Jesus in heaven, Cada vez que se habla de Jesús en el cielo, what is he doing? He's sitting. ¿qué está haciendo? Está sentado. But this time, when Stephen gazed into heaven, Pero esta and vez- he looked, Cuando Esteban vio al cielo y él vio, Jesus was standing. Jesús estaba parado. And that's the only time I think I can remember where I read this Bible and Jesus was standing next to the Father, not Y- sitting. Y este es en el único versículo que yo recuerdo haber visto que dice que él está parado a la diestra, no sentado. Verse 56. And he said, he looked, I see the heavens open. The Son of Man is standing at the right hand of God. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. And that's discerning of the Spirit. Ese es discernimiento del Espíritu. When God lets you look Cuando Dios te deja ver into heaven, al cielo, and you know, heaven is a very long way. y el cielo es un lugar lejos. You can build you a rocket trip, a rocket ship, Y te puedes hacer una nave and try to get there. y tratar de llegar, You'll never get there pero nunca vas a llegar. because heaven is a long way. El cielo es un lugar But when largo. God gives you Pero lo que Dios te da the discernment of spirits, es el discernimiento del Espíritu it looks close. y se ve cerca. Because Stephen was right there and he seen Jesus standing at the right hand side of his Father. Porque Esteban estaba ahí y él pudo ver a Jesús a la diestra del Padre. That means that he have looked behind the veil. Y eso significa que él vio detrás del velo. And that is amazing. Y es impresionante. And that is a spiritual gift Y es un don espiritual that God only wills. que Dios only da, que solo Dios da. You don't walk around with that every day. No vas caminando con eso todo el día. That is a supernatural gift. Eso es un super don natural. So those are the three: Esos son tres. revelations, Revelaciones, wisdom, sabiduría, knowledge, conocimiento, and discernment of the Spirit. discernimiento del Espíritu. Now we're going to talk about power gifts. Y vamos a hablar de los dones de poder. There's three power gifts, Y hay tres dones de poder. and these are really powerful: Y son poderosos. faith, Fe, healing, sanación, and miracles. milagros. As I said in Corinthians, Y como dice Corintios, verse 11, versículo 11, these gifts is only will as God's will.
Estos dones son dados solo con la voluntad de Dios. Now, faith is mentioned in other parts of the Bible. Fe está mencionada en otra parte de la Biblia. We have the prayer of faith Tenemos la oración de fe, to where we can pray. donde podemos orar. As long as me and that person is in unity, Y en cuanto las dos personas estamos en la misma unidad, it said I can ask God puedo preguntar for healing. por sanidad. For whatever I ask for, Por lo que yo pregunto, He will give to me. Él me lo dará. But we're not talking about that kind of faith. Pero no estamos hablando de esa clase de fe. We're talking about the super faith. Estamos hablando de la super fe. This is the kind of faith Esta es la clase de fe. when the Holy Spirit give it to you, Cuando el Espíritu Santo te la da, things happen. cosas pasan. I mean, really things happen. Cosas pasan. And He only will it as His will. Y eso solo lo da si es su voluntad. Faith is what we live by. Fe es por lo que vivimos. But that's a different kind of faith than what this faith is in 1 Corinthians chapter 12. Pero es diferente a la fe que se dice en Corintios 12. Turn to Acts, Vayan a Hechos, verse 6. verso 6. Acts 13, verse 6. Hechos 13, 6. I hope you guys are getting this. 'Cause Espero que me estén entendiendo. this is powerful. Esto es poderoso. If I'm losing you, I'm sorry, but it's powerful. Si te estoy perdiendo, lo siento, pero es poderoso. Because we're talking about some supernatural stuff Porque estamos hablando de algo sobrenatural. that we don't just walk around with every day. Que no solo caminamos con eso todos los días. This is the kind of things that only will if God say, I'm going to give you this. Esto pasa solo si Dios te dice, te lo voy a dar en este momento. And if God say, I'm going to let you look into my mind, Y va a decir Él, voy a dejarte ver a mi mente. that don't happen every day. Eso no pasa todos los días. This is special. Eso es especial. All righty. Chapter 13. We're going to be reading verse 6, 7, 8, 9, 10, 11, and 12. Vamos a leer el 13, 6 al 12. Verse 6. It says, Now when they had gone through the island of Paphos, they found a certain sorcerer, a false prophet, a Jew who was named Bar-Jesus. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar-Jesús, 7, who was with Sergius Paulus, an intelligent man. This man called for Barnabas and Saul, which is Paul, and sought out to hear the word of God. que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, que es Pablo, deseaba oír la palabra de Dios. Verse 8. Verse 8 reads, But Elymas, the sorcerer, for so his name is translated, withstood them, seeking to turn the proconsul away from the faith. Pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Verse 9. Then Saul, who Saul also is called Paul, filled with the Holy Spirit, looked intensely at him and said, O full of all deceit, all fraud, you son of the devil, your enemy of all righteousness, will you not cease prevailing the straight way of the Lord? Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo,
fijando en él los ojos, dijo: Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Verse 11. And now indeed the hands of the Lord is upon you, and you shall be blind, not seeing the sun for a time. And immediately the dark mist fell over his eyes, and he went around seeking someone to lead him by the hand. Then the proconsul believed he saw what had been done, and being astonished at the teaching of the Lord. Ahora, pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Now just think about those verses I just read. Piensa en los versículos que acabamos de leer. Here's a man seeking. Un hombre buscando, He wanted to learn the word of God. quiere aprender la palabra de Dios. You got this joker, Bar Jesus, Y tienes a este señor, Bar Jesús, which is a sorcerer. que es un mago. Paul called him the son of the devil. Pablo le llamó el hijo del diablo. In an instant, Y en instantes, with this super faith, con la super fe, Paul just said, you be blind. le dijo: vas a ser ciego. And this man was blind. Y el hombre quedó ciego. That ain't no everyday faith. Eso no pasa todos los días. That's super faith. Esa es una super fe. That's a faith that the Holy Spirit have gave Paul, and he just said, you'll be blind. Y esa es una fe que el Espíritu Santo le dio a Pablo y le dijo: vas a ser ciego. And darkness came over his eyes. Y oscuridad cayó a sus ojos. He had to get someone to lead him around. Y tuvo que agarrar a alguien para que lo ayudara a conducirse. So church, I don't know if you understand. No sé, iglesia, si entiendes, That's super faith. es una super fe. That ain't the faith that we live by every day. No es la fe de la por cual vivimos todos los días. Because this is a faith that the Holy Spirit have willed to you. Esa es una fe que el Espíritu Santo te ha dado. And when the Holy Spirit wills you that kind of faith, Y cuando el Espíritu Santo te da esa clase de fe, what the Holy Spirit tells you lo que el Espíritu Santo te dice is going to be done. va a ser hecho. It ain't going to be done 2 weeks from now, No va a a month ser- from now. En 2 meses o en un mes, It's instant. es instantáneamente. This is instant faith. Esto es una fe instantánea. So I'm telling you, Te digo, this is awesome. es impresionante. When I was reading this Cuando estaba leyendo and studying this, y estudiando esto, I just knocked off my feet me sacó de casillas because I have read porque había Corinthians, leído en Corintios. never really studied it. No había estudiado antes. You know, we read a lot of books Leemos muchos in the libros Bible. en la Biblia, Until you get down and you study it Pero and hasta learn and que- see, no estudias y aprendes y ves. when you see the power Cuando ves el poder of the Holy Spirit, del Espíritu Santo, it is awesome. es impresionante. It's one of the most awesome things. Es una de las cosas más hermosas. And that's only will when God will it to you, when the Holy Spirit will it to you. Y eso es dado solo cuando Dios es su voluntad o el Espíritu Santo es su voluntad. It ain't something that we walk around. We walk by faith and we live by faith. Caminamos por fe, vivimos por fe, We pray the prayer of faith. oramos la oración de fe And we ask to be healed, to heal someone. y preguntamos por sanidad para But que that's alguien not sane. instant faith. Pero no es una fe instantánea. When God gives you this faith, this is instant. Cuando Dios te da esta clase de fe, esta fe es instantánea. Because it's instant. What Paul said, what? You be blind. Porque fue instantáneo cuando Pablo le dijo: vas a ser ciego. And he was blind. Y él fue ciego. It's awesome, guys. Es impresionante. Another power gift Otro of the don Holy Spirit
de poder del Espíritu Santo is healing. es sanidad. Turn to Acts chapter 9. Hechos 9. Now, the church of Acts, La iglesia de Hechos, a lot of people believe that it was just for them. mucha gente creía que esa iglesia era de ellos. But I'm a true believer. Pero yo creo It's for the church today also. es para la iglesia de hoy también. So, it's for you also. Es para ti también. Healing, Sanidad, another power gift. otro don poderoso. Chapter 9, Capítulo 9, we're going to read verse 32, verso 32, 33, 33, 34. 34. We're learning something tonight, church? ¿Estamos aprendiendo algo, iglesia? All right. All right, verse 32. Verso 32. Mine's is titled, Ananias is healed. El mío se titula Curación de Eneas. And 32 reads, Now it came to pass, as Peter went through all parts of the country, that he had also came down to the saints who dwelled in Lydia. There he found a certain man named Aeneas, and he had been bedridden for 8 years, paralyzed. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Now, evidently, this man, 8 years he had been healed. He wasn't a child. He wasn't a small child. He was a man. So somewhere in his life, this person was able to walk. Este hombre hace 8 años había caído en cama. But for- Entonces, quiere decir que este hombre en un punto pudo caminar. But for 8 years, this man has been paralyzed. Pero por 8 años él fue paralítico. Now look at verse 34. Vamos al versículo 34. And Peter said to him, Ananias, Jesus the Christ healed you. Arise, make your bed. Then he arose immediately. El 34 dice, y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Now, if you notice, Si ves, Peter didn't say, we got to get in faith. We got to do this. He just spoke a word. si te fijas, Pedro no dijo, vamos a tener fe, vamos a hacer esto. No, él solo dijo una palabra. A man has been paralyzed for 8 years. Este hombre fue paralítico por 8 años. He told him, arise. Y le dijo, And he levántate. rose. Y él se levantó And he started walking. y empezó a caminar. And he had walked in 8 years. Y no había caminado en 8 años. That's healing. Eso es sanidad. Only if God wills you that, you can heal like that. Solo si Dios te da eso, puedes sanar a alguien. You can pray the prayer of faith, Puedes orar la oración de fe, which is a good prayer. lo cual es una buena oración. You can pray for healing. Puedes orar por sanidad. And that person could get healed in 1 week, Y esa persona sana en una semana, 6 months, 6 meses, 2 years. 2 años, But this is immediate. pero esto es inmediato. When God wills you this, Cuando Dios te da esto, this is immediate. esto es inmediato. All Peter said, in Jesus Christ's name, arise and walk. Y Pedro dijo, solo levántate y camina. And he got up and he walked. Él se levantó y caminó. Amen. That's Amén. healing. Es sanidad. And only if God wills you that. Solo si Dios te lo da. Another powerful gift Otro don de poder, is miracles. milagros. Go back to Acts chapter 8. Hechos 8.
Miracles. Milagros. How many know what miracles are? ¿Cuántos saben qué es un milagro? Most people think a miracle if a husband and his wife is getting together and God let them get this house and they bought a house. That's a miracle. Mucha gente cree, por ejemplo, si un esposo y esposa están juntos y piden una casa y se la dan, dicen, es un milagro. A miracle is something that you can't do with your own strength. El milagro es algo que tú recibes sin tener que hacer nada. You can save your money and go buy a house. Puedes ahorrar tu dinero e irte a comprar una casa. You can stop spending so much of money and pay off your credit cards. Deja de gastar tanto dinero y puedes pagar tus tarjetas de crédito. But we have the tendency of calling those miracles. Pero tenemos la tendencia de llamar a eso un milagro. A miracle is something that you can't do. It's going to be the will of God to give it to you to do that miracle. Milagro es algo que tú no puedes hacer, que depende que Dios te lo dé. That's when the laws of nature is put on hold. Es cuando la naturaleza y la ley se pone en pausa. That's like everything stops Cuando todo para and the Holy Spirit go to work. y el Espíritu Santo se pone a trabajar. So a miracle, Milagro, chapter 8, capítulo 8, verse 26. verso 26. A lot of verses, Muchos versículos, but it's a teaching and it's a learning. pero es una enseñanza y un aprendizaje. Everybody got it? ¿Lo tienen? Verse 26, Versículo 26. chapter 8. It says, Now an angel of the Lord spoke to Philip, saying, Arise, go down to the ward of the south along the road which goes down from Jerusalem, Gaza, and this is the desert. So he arose and went. Behold, a man of Ethiopian eunuch, of great authority under Candace, the queen of Ethiopia, who had charge of all of her treasure. And he came to Jerusalem to worship. As returning, sitting in the chariot, he was reading Isaiah the prophet. Then the Spirit said to Philip, Go near and take this chariot. So Philip ran to him and heard him reading the prophet Isaiah and said, Do you understand what you're reading? And he said, How can I? Unless someone guide me. And he asked Philip to come up and sit with him. The place of the scripture which he was reading, this he was led as a sheep and slaughtered, and as a lamb before sneered in silence. So he opened not his mouth. In his humiliations, his justice was taken away. And who will declare his generation? For life is taken from the earth. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, Levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, pero, ¿entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado,
y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. 34. So the eunuch answered Philip and said, I ask you, of whom does this prophet say this? Of himself or someone else? Then Philip opened his mouth and beginning at the scriptures and preached Jesus to him. Now, as they went down the road and came to some water, the eunuch said, see, here is water. What hinders me from being baptized? Then Philip said, if you believe with all your heart, that you may answer and say, I believe that Jesus Christ is the Son of God. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. 38. So he commanded the chariot to stand still, and both Philip and the eunuch went down into the water, and he was baptized. Now when they came up out of the water, the Spirit of the Lord had caught Philip away, so that the eunuch saw him no more, and he went on his way rejoicing. Verse 40, but Philip was found in Azotus, passing through. He preached in all of the cities until he came to Caesarea. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Now think about this. That's a miracle. Piensa en eso, fue un milagro. This eunuch stopped, El eunuco para, told Philip, there's the water. Felipe dice, aquí hay agua, Baptize me. bautízame. They went into the water. Fueron al agua, Philip baptized him. Felipe lo bautizó, When they came up out of the water, y cuando él salió del agua, Philip was nowhere to be found. Felipe no se podía encontrar. He disappeared. Él desapareció. He's disappeared Él ha desaparecido. because when you read the next verse, it tells you what the city that he was in. Porque cuando lees el siguiente versículo te dice en qué ciudad él estaba. The laws of nature was put on hold La ley de la naturaleza fue puesta en pausa. because that's what the Holy Spirit does. Porque es lo que el Espíritu Santo hace. You ever seen anybody disappear? Yo no he visto a nadie desaparecer. I haven't. Yo no lo he visto. On TV, yes, En la televisión sí, but in real life, no. pero en la vida real no. That's a miracle. Ese es un milagro. That is a miracle from the Holy Spirit. Es un milagro del Espíritu Santo. That's not a miracle that a man can do. Ese no es un milagro que el hombre puede ser. That would be a great miracle if all of a sudden I disappear and you go and you're in another city. You here in Lancaster and all of a sudden you're in Palmdale. Ese es un milagro que puede pasar si te desapareces de un lugar y apareces en otro lado. Si estás en Lancaster y de nuevo apareces en Palmdale. That only happens Eso solo pasa if the Holy Spirit wills si el Espíritu Santo and lo give da you that miracle. y da ese milagro. That's a miracle. Es un milagro. Paying off your bills is not a miracle. Pagar tus biles no es un milagro. That takes discipline. Eso toma una disciplina. Buying a house is not a miracle. Comprar una casa no es un milagro.
A miracle is something that you cannot do. It's going to take the Holy Spirit to do that miracle for you. El milagro es algo que tú no puedes hacer, es algo que va a tomar que el Espíritu Santo lo haga por ti. Amen. Amén. Amen. That's a lot, Es mucho, but I'm not going to keep you guys all night pero no los voy a mantener aquí toda la noche. because this stuff is it's near and dear to my heart, guys. Esto está en mi corazón. You know, this book, the Bible, Este libro, la Biblia, is amazing. es impresionante. Pick it up and read it. Agárrala y léela You'll be like me. y vas a ser como yo. You ain't gonna never want to stop talking about the Word of God. No vas a querer parar de hablar de la palabra de Dios. Everywhere I go, Cada lugar que yo voy, and I tell you guys this all of the y time, te digo esto todo el tiempo, I talk about the Word of God hablo de la palabra de Dios, because that's what keep me grounded, porque es lo que me mantiene de and that's what keep me focused. y es lo que me mantiene en enfoque. My mind on the Father, Mi mente en el The Padre, Son. el Hijo the Holy y el Spirit. Espíritu Santo. And that's what you guys need to do. Y es lo que tienen que hacer. But I know when I got this message, Pero sé que cuando agarré este mensaje, I said to myself, Gary, me dije a mí mismo, Gary, this is a two-part series. esta es una de predicarlo 2 veces. You can't do it all in one night. No lo puedo hacer en solo una noche. So I will come back So voy a regresar and I will finish it up. y lo voy a terminar. But I don't want you guys to forget Pero no quiero que se olviden. there's 3, Hay 3, but there's one God, pero un Dios, the Father, Son, the Holy Spirit. Padre, Hijo y Espíritu Santo, They have different functions, tienen diferentes funciones, but there's one God. pero un Dios. Never think there's 3. Nunca pienses que hay 3 They have different ministries, different things that they do. ministerios, cosas que hacen. Read 1 Corinthians Lee Primera de Corintios, chapter 12. capítulo 12, Read it again. y léelo de nuevo. Understand. Entiende And you have the same understanding that I have. y tendrás el mismo entendimiento que Él me dio. And I know some of you in here understand what 1 Corinthians chapter 12 is all about. Y sé que muchos de aquí entienden lo que Primera de Corintios dice It's about the spiritual gifts. acerca de los dones espirituales. And also, Jesus gave 5 gifts. Jesús dio 5 dones. The Father gave 7. El Padre dio 7 And they all got different y functions. todos tienen funciones diferentes. And that's what you got to understand. Y es lo que tienes que entender. There's different functions. Diferentes funciones. One might say prophecy over here. Uno puede decir profecía aquí, One might say prophecy over there. el otro puede decir profeta aquí, But the prophecy over in Romans 12, pero la profecía en Romanos 12 it's a different type of prophecy in 1 Corinthians chapter 12. es diferente que la profecía de Primera de Corintios 12. Totally different. Totalmente diferente. Same definition. La misma definición You can look it up. It means the same thing. significa lo mismo, But when it comes to the 3 functions, pero cuando viene a las 3 funciones it's different. es diferente. It's different from what the Holy Spirit does Diferente de lo que el Espíritu Santo hace and what the Father does. y lo que el Padre hace. Faith is the same thing, guys. Fe es lo mismo. We walk by faith. Caminamos por fe, We pray the prayer of faith. oramos la oración de fe, But it's not the same faith that's in 1 Corinthians chapter 12. no es la misma fe de Primera de Corintios 12. Because that's a special faith. Es una fe especial. Healing Sanidad is all over the Bible. está en la Biblia, But it's not like the healing that's in Corinthians chapter 12. pero no es la misma que está en Primera de It's a Corintios special 12. kind of healing. Es una sanación especial. It's a healing that's only that God could give you, which is the Holy Spirit gives you. Es una sanidad que solo Dios te puede dar, que el Espíritu Santo da. So I want you to understand, Quiero que entiendan, these gifts is not given out every day. estos dones no son dados todos los días. Because if these gifts is given out every day, Porque si son dados todos los días, let me explain something. déjame te explico algo. Prophecy, Profecía, prophesying. profetizar. So you can be in church, Puedes estar en la iglesia, sitting there, sentado,
Music's playing. la música está tocando, They done introduced the guests, han introducido a quien va a predicar, called out everybody's birthday, llaman a los cumpleaños did all the things in church. y hacen cosas, And the Holy Spirit can hit you at that moment. y el Espíritu Santo te puede tocar en ese momento And you'll start speaking. y empiezas a hablar You'll start prophesying. y empiezas a profetizar. That's the way it works. Es de la manera en que trabaja. It comes in the moment. Viene en el momento And when it comes, y cuando viene it is exact. es exacto, It is exact. es exacto, Nothing alter about it. nada alterado. It's an exact word from the Holy Spirit telling you exactly what to say to the church. Es una palabra que viene del Espíritu Santo exactamente para lo que le tienes que decir a la iglesia. So don't forget, No te olvides, spiritual gifts dones espirituales is powerful es poderoso and it moves. y se mueve. And always remember, Y siempre recuerda, those gifts are exact. esos regalos son exactos, Exact to the money. And it's now. exactos y es ahora. It's not 2 months later, No es 2 meses 3 months después later. o 3 meses después. When the Holy Spirit gives you these gifts, Cuando el Espíritu Santo te da estos dones, it happened in that moment. pasa en ese momento. Right now. Ahora, Right now, exact. ahora, exacto. Father God in heaven, Padre Dios de los cielos, I know these was a lot of words, yo sé que fueron muchas palabras, but I love words pero me gustan las palabras, because with your words, porque con tu palabra things happen. cosas pasan. People get saved. Las personas se salvan, People get blessed. las personas son bendecidas. I want them to understand Quiero que entiendan that when the Holy Spirit moves, que cuando el Espíritu Santo se mueve, when the Holy Spirit is giving spiritual gifts, cuando el Espíritu Santo da los dones espirituales, Father, I want them to know that those gifts are exact. yo quiero que sepas que esos dones son exactos. Those gifts are not wavered. Esos dones no van y vienen. So, Father, let them understand. Déjales que entiendan, Let them understand the power déjales entender el poder of the Holy Spirit. el poder del Espíritu Santo. Because when Jesus ascended Cuando Jesús ascendió to heaven and sit at the right hand, al cielo y al sentarse a la diestra, he left man this Holy Spirit, Él dejó al Espíritu Santo, but not this kind of Holy Spirit in Corinthians. pero el Espíritu Santo que está en Corintios. Because these kind of spirits Este Espíritu is only when God will, es solo cuando Dios lo da. not when nobody else will, No. when God wills that spirit. Es cuando Dios da ese Espíritu. And that's when it happens. Y es cuando pasa. Oh, Father God in heaven, Padre Dios de los cielos, I thank you for the message. gracias por el mensaje. I just pray Yo oro that someone que alguien understand entendió your word. tu palabra. And I pray, Father, Y oro for the church por la iglesia to come together para que venga to junta understand a la entendimiento that there's one God, que hay un Dios but there's 3 functions. y 3 funciones. I want them to understand that, Father. Quiero que entiendan eso, Padre. If they don't understand it, Si no lo entienden, I need them to get on their knees and pray quiero que se hinquen y oren and ask you to give them wisdom and understanding y que te pidan entendimiento y sabiduría of your word. de tu palabra. Because we as Christians, Nosotros como cristianos we want to know your word. queremos saber tu palabra, We want to know the word of God saber la palabra de Dios. in case we got to engage with somebody about the word of God. En caso que tengamos que explicar la palabra de Dios, We need to know how to defend Necesitamos ourselves saber cómo defendernos with the word of God. con la palabra de Dios. Because the word of God is important. La palabra de Dios es importante. This Bible Esta Biblia is one of the greatest books ever. es uno de los mejores libros And I need the church to y understand. necesito iglesia que entiendan. Take this Bible, Toma esta Biblia, read it, léela, ask God for understanding, pregúntale a Dios por entendimiento, ask God for wisdom, pregúntale a Dios por sabiduría, learn how to pray, aprende cómo orar,
and ask God for wisdom. y pregunta a Dios por sabiduría. Ask Him for understanding, church. Pregunta por sabiduría, iglesia. I need you guys Necesito to stay focused on God. que estés enfocado en Dios. Forget about all these other things that goes on around you, Olvídate de todas las cosas que pasan a tu alrededor. because God will protect you, Dios te protegerá, but you got to keep Him in your heart. pero tienes que mantenerlo en tu You corazón. can't go away. No puedes salirte de él. You can't waver. No puedes ir atrás y adelante. You have to be 100% focused on the Father, the Son, and the Holy Spirit, which is one. Tienes que estar enfocado al 100% en el Padre, Hijo y Espíritu Santo, que es uno. And He'll give you all of those things Y Él te dará todas esas cosas that your heart desires. que el corazón desea. But these spiritual gifts, Pero los dones espirituales He don't give them to everybody. no los da a todos. He don't give miracles to everybody. No da milagros a todos. He don't give healing to everybody. No da sanidad a todos. Because those are special kind of healings Eso es una sanidad especial, and special kind of faith una fe especial, and special kind of miracles. un milagro especial. Only when the Holy Spirit wills. Solo cuando el Espíritu Santo es su voluntad. So, Father, I did what you asked me to do tonight. Padre, hice lo que tú me preguntaste que hiciera. You said, come here, Dijiste, ven, read it to them, léelo, explain it to them, explícaselos hope and let them y understand déjales entender that if it's my will, que si es mi voluntad, these gifts will be willed to them. estos dones serán But dados a if it's ellos. not my will, Pero si no es mi voluntad, these gifts will not be willed to them. estos dones no serán dados a ellos. But they got to believe. Pero tienen que creer, They got to believe in His word. tienen que creer en la palabra, You got to believe in His word. tienen que creer en la palabra. You got to carry that word with you daily. Cargar la palabra contigo todos You los días, got to walk and you got to talk. caminar y hablar, You got to stay in light 24 hours a day, church. mantenerte en la luz 24 horas, 7 Sometimes días. we stumble, A veces caemos, but we need to get back on track. pero tenemos que regresar. We need to fast. Tenemos que ayunar. And when we fast, we need to pray. Y cuando ayunamos tenemos que orar. Not only do we need to pray, God said, No solo orar, not by yourself. no por ti, Pray with your family. ora con tu familia, Pray with your friends. ora con tus amigos. Ask God to cleanse your hearts. Pregúntale a Dios que limpie tu corazón. Say, I don't want to have a hard heart no more, God. No quiero tener un corazón duro, Señor. I want to have a heart of God. Quiero tener un corazón de Dios. Because when Jesus walked, Porque cuando Jesús caminó, there was no favoritism. no había favoritismo. Show me anywhere in this book, in this Bible, Enséñame en este libro where God favors someone over somebody else. cuando Dios escoge a alguien más que a otro. Because we all in the same position. Porque todos estamos en la misma posición. Because we all trying to get to one place, Porque todos tratamos de llegar al mismo lugar. and that's heaven. Y es el cielo. If you're going to get there, Si vas a llegar, you better fix everything that you can fix while you're here on earth. tienes que arreglar todo lo que tengas que arreglar mientras estás aquí en la tierra. Because God said when you're sitting on that reward bench, Porque Dios dice cuando estás sentado en esa banca, you don't want to have to sit there and explain, and your day is long. no tienes que explicar. So Gary, I try to fix all of my stuff right here. Yo, Gary, trato de arreglar mis cosas mientras estoy acá. And I advise you to do the same thing. Y te aconsejo que hagas lo mismo. Because if you want to get to the promised land, Si quieres llegar a la and you tierra want to get up there, prometida you want to see, y quieres ver, you better get your hearts right, pon Your- tu corazón correcto your mind right. y tu mente correcta. And you better pick up this book and read it. Agarra este libro y léelo. When you read this book, you better ask for understanding if you don't understand it. Y pregunta por entendimiento. Because God will. Dios lo dará. God will answer you. Él te contestará. God will guide you. Él te guiará. God wants a relationship. Él quiere una relación. A relationship with every single person in this church. Una relación con cada uno de ustedes. Because God is going to tell you the day that you sit in front of Him and stand in front of Him, Dios te dirá cuando estés enfrente de Él and everybody going to have to face that time at one point in their life. y tienen que enfrentar ese momento a algún punto de tu vida. And when you face that time, Y cuando enfrentes ese momento, He's not going to tell you,
I like this person more than I like you. No va a decir, me gusta esta persona más que a ti. He loves us all the same. Él nos ama a todos igual. No matter what's your color, your skin color, your race, or where you're from, or where you've been, long as you believe in God, God is going to love you. No importando qué color eres, no importando de qué raza eres o lo que hayas hecho, Él te ama igual a todos. In church, that's something Iglesia, we got to get out of our heart. y tenemos que en nuestro corazón, And I'm just telling you, y te digo, that need to go. y eso se tiene que ir. We need to love one another. Tenemos que amarnos unos a los otros. If we walk around and call each other Christians, Si caminamos diciendo que somos cristianos, then we need to be Christians. tenemos que ser cristianos. No talking behind each other's backs. No hablar detrás del otro. Not liking that person because they don't look right. O no te cae bien esa persona porque no se viste bien. But this is a word from God. Esta es palabra de Dios. And he put it in my heart. Y Él lo ha puesto en mi corazón. And all I can tell you is what he's telling me. Y lo único que te puedo decir es lo que Él me está diciendo. Love one another, God says. Ama a uno al otro, Dios dice. Love your brother, love your sister Ama a tu hermano, a tu hermana. with all of your heart and soul. Con todo tu corazón, Love them. ámalo. Respect them. Respeta. Be together. Y estén unidos. Pray together. Oren juntos. Walk and talk the word together. Caminen y hablen la palabra juntos. Because one day Un día we all going to be judged. vamos a ser juzgados. Not by me, No por mí, not by nobody in this church. no por nadie en esta iglesia. We're going to be judged by the man above. Vamos a ser juzgados por el hombre de arriba. And he's going to ask you some questions. Y Él te va a hacer preguntas. And you better answer them right, or he's going to say why. Y te va a preguntar y contestar correcto y te va a decir por qué. And you better not mumble. Y ojalá que no tartamudees. So fix it. Arregla las cosas. Whatever you have, fix it while you're here. Lo que sea, arréglalo mientras te estás aquí. Because when I stand in front of God, Porque cuando yo me pare delante de Dios, I'm just going to say, thank you, Father, for letting me come to heaven. y le voy a decir gracias por dejarme venir al cielo. Thank you for accepting me. Gracias por aceptarme. Because I'm fixing all my problems while I'm here on earth. Porque estoy arreglando lo que tengo que arreglar mientras estoy aquí. I don't want to fix them when I'm standing in front of God. No quiero arreglarlo cuando esté delante de Él. So I'm telling you, church, Te digo, iglesia, this lesson, esta It's lección powerful. es poderosa. pick it up and read it again. Agárrala y léela. And ask God to give you understanding. Y pregúntale a Dios por entendimiento. And he will. Y Él te lo dará. And you'll see exactly what I'm talking about tonight. Y verás exactamente de lo que estoy hablando esta noche. So God, we thank you Gracias, Dios. in the name of the Father En el nombre del Padre, Son, del Hijo and the Holy y Spirit. del Espíritu Santo. Amen. Amén.